الأحباب يتمتنا اسماء الزفلاون مرحبا سيسون أرض زرارة المغاربية مرحبا سيسون أنت تقولت بس تديت بس ما زالت نغالة فرانكي قدر نظل لي 30% كدينا شرفي لكل حال ريزولتا بالك ماشي تين كورة بصح ريزولتا أنا الحار 30% يكشرك هذه الجزائريين يقول عند فوطني ظني وكذا وذافو ذا اللي ريسبونسابل اين اعلانتي فرانين قضله تاشيك شكنا كل حال ماشي تيك من سوتان ديال الجزائر قارن اين تصفاني كاسقموت وذافو يعني الا الشك ديكاس سكاد نوارت مسير تاكيام كتاع دات فرانين قضلي سورتو ام كدنا تفرني قوسل ديال الجهه بالك هذه الوقت ماشي ام الوقت النظامي مي شحال ما غناش انه فني مثلا ديال حفاس شحال وجنراي يمدانا كان تا مغنين سن افو فريديك فايك طفو دافو وكذا ديفون وكذا يهضرون قالوا دافو فاني ما سمكت الناس وذي الاحباس وذوك خام نشرع تجي تمثلت بوسايت مثلا نغال تفرينا قادرا قدود صح يفوطا كي قاروا ودافو سورتو الوقت عندها مس تبونا سلويت موت نساكي قار على كل حال كني ما يهمش يعني شليع غالا الجزائر ما عاد فوطن سواطاسنا شويه المهم برك هذا عدين لي ديبوتي هذا عدين وكذا هذه هضرون سيسم بوكدو تاكي تيمسالين بوسا باش نقردش باش نفهم سنه الحوت مورتنا دي لي حاله كذا كودي سي الجزائر ثمنه الدكتور اسماعيل معرف دا مغناس في الساتي دكتور اسماعيل مرحبا باش كازور في لاكاكما سليم كي جونك المغاربيه مرحبا بك يعطيك الصحة دكتور اسماعيل معرف انا ديال كودي سي كندا ماس حسن موسي دا مغناس ساتي زولك ما حسن موسي Salut Mazulagma, Zuli Zderin Kouli, Zuli les invités, notamment je venais d'entendre notre ami docteur Maraf, l'Aslamenis. Aslamenis, كما أنا ديال كودي سيل ذات مناط ماس حمد بيطاطاش دا مغناس ساتي تونسيان ديبيتي أستاذ بيطاطاش الزوفلا كما صافا او قلت لي غير زعما عاودت كان واش غالي زعما سلا ذاك الثرى نا اش بيضرب بيلوغ في هذه الصوت قلت لي غير ما سبيطاطاش هذا ولي نتمثل شو ضغ فلات في دوك الدكتور اسماعيل معرف يعني ثمن زود كان 30% de votants d'après 30% de participation d'après Chorfi. Qu'est-ce que vous en pensez? 30% c'est la moyenne, c'est prévisible ou il y a une exagération? Qu'est-ce que vous en pensez? Tu as bien ciblé le truc. Exagération. Il y a plus qu'une exagération parce que هذا السلطة براتيكمون عودتنا على مثل هذه الخرجات لأنه ماهيش تتعامل مع الشعب الجزائري كشعب كمواطنين عندهم الكرامة وعندهم أيضا هذا القدرة في الاختيار. هو أنه هذا السلطة دائما تنظر للجزائريين بشكل احتقاري وهي الحق النظرة ما اختلفتش عن نظرة على الاستعمار لأنه أظن الانديبوندونس entre parenthèses كان يسمونا لي زانديجان جو كروا كون با شونجي لو ستاتيو اون توجور كومون ديراج ستاغني في هذا الستاتيو بيسك النظام هذا من 62 درك ماهوش حاب يعترف بانه فيه شعب اسمه الشعب الجزائري هذا عنده الحق باش يخير عنده الحق باش يشوف البرامج السياسيه اللي تخرج عليه ويشوف ايضا الشخصيات والاطر اللي قادره انها تمشي في هذا الاطار. الشيء اللي شفناه في هذه الانتخابات انا ما سميهاش انتخابات سميها مهزله حقيقيه بدات بالتصريح نتاع تبون الرئيس هذا اللي جابوه يبدو انه فعلا الناس لما كانت تقول بانه تبون مزور جابوه العسكر ايزافي كومون ديراج توتالمون كما كان اسمه دروا بيسك يتكلم على شيء اللي ربما خلى الجزائر كدوله الجزائر كامه ناسيون تصبح مسخره في العالم ما يقول بانه نسبه المشاركه ما تهمناش يعني هو عارف بانه الجزائريين ماسيفمون كومون ديراج يفون بويكوتي كومون هاز لو سكروتان لي جو وبالتالي انه اطلق هذا التصريح اللي في رايي انه كان فيه ايضا احتقار للشعب الجزائري ولو انه نظن بان يمكن رسائل الحراك اللي كثير من الناس كانوا يقولوا بانه الحراك انتهى والحراك ما عادش يقدر ياثر الى غدا ولكن اليوم شفنا في هذه الانتخابات بانه الحراك قوي ولي ميساج تاع الحراك كانوا فريمون كما قالوا اسمه شوكونت ووصلوا الميساج للسلطه بانه الشعب ما انتخبش 30% انا نظن بان ماشي تزوير
يعني حتى التزوير الان غير مبرر وغير قادرين يبروه، لان شفنا بان التصويت في المهجر كان تقريبا ما يتجاوزش 0.5%، وفي الداخل يعني على اقصى تقدير حتى لو كان مشينا حتى مع الولايات اللي ربما خوفوهم ودخلوهم كومون دير جافيك فورس اوزيرني الى غداك ما تتجاوز 11 او 12%. خلينا من هذه النسبه سليم، ولكن اللي يهمنا هو انه اللي اول مره في ليستوار دو الجيري كونتمبورين نشوفوا بانه السلطه تتورط نفسها في مهزله انتخابيه اعطت صراحه ناقوس خطر باللي الجزائر لا تعيش بدوله، تعيش بمافيا بفكر. دكتور اسمع نولي والقضيه هذه من فضلك لوتري حمايه دوك نولي لك حسن موسي يعني دابا سنسلي شورفيا شو دينا في مسألة تاع لي ريزولتا مادام على كل حال بالك كذا فو سنغالي فا جوي افيك لي شيفر في 10 وماذا في 4 وماذا في 8 اسنسلي شو دينا لي تروز ايتابا كاد وغلا كاسي موسى. نسبة المشاركة على الساعة 10 داخل الوطن عدد المصوتين وصل 889,658 إذن بنسبة 3.78% على الساعة 10. الإحصائيات بناء على الحصة الثالثة اللي كما تعلمون المرجعية نتاعها هي الساعة 4 اللوجيسيال اللي حيعطينا الساعة 4 بناء على يعني كل المراحل والمعطيات اللي تدخل في هذه العملية. إذن داخل الوطن يعني باش ما نربحوا يعني الوقت عندكم الأسس داخل الوطن عدد المصوتين بلغ عدد 3,402,720 أي بنسبة 14.47%. بعد المشاركة تقريبا 30.20%. باش حسن موسي 3% بعد 14 ومن بعد سولين تالا ماذا 30% entre 4h et 8h il y avait presque 16% de votants. Il y avait un débat en Coran. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait, Salem. Donc, en plus de ce qu'a dit Dr Maraf, qui a effectivement donné une bonne situation de la chose, non seulement رانا نعمروا بالكيسان لي سيتران تاعنا, je parle du régime en place, mais يعمر بالبوادن, il remplit avec des bidons. Je crois que d'emblée, يعني في الدخله المدخولين سينير يشرفي qu'ils zooment un peu sur 70% d'abord, 70%. Avant de me parler, avant Aïdiskin, un vrai disnetsan, Aïdiskin, Aïnivrakan, Aïdiskin, Louis de Kagin et Diwasagi. C'est impossible, Salim, أن الحق مكنولا سعيد مثلنا عندنا خواتنا عندنا صحابنا عندنا موالنا في الجزائر, quand je dis موالنا, nos parents, un petit peu partout dans toutes les wilayas d'Algérie, nous contactons, se téléphonons au fur et à mesure parce que ça nous concerne dans le sens où c'est une mazhala, c'est une maskhara. On voudrait voir si nos familles sont épargnées. Mais le peuple algérien, encore une fois, c'est une victoire du peuple. هذه victoire تاع الشعب الجزائري, et c'est un échec, un autre échec, un énième échec du pouvoir algérien. Il me chante أنا سبع ولايات عندهم أكثر من 50%, الآخر لحقنا 30.20% à 4 heures, donc 96 heures نعطيلكم يعني لي شيفر ديفينيتيف, ويقول لك عند الساعة 10 لحقنا 3.70% تاع المشاركة, وتمتم على 4 لحقوا ل 14.15%. Ça, c'est des chiffres qu'ils veulent nous montrer. Moi, ça ne m'intéresse pas. Le peuple algérien, c'est les magma, il nous a tout simplement servi une soupe empoisonnée. La soupe empoisonnée avec des ingrédients empoisonnés. Nous n'avons pas goûté, alhamdoulilah, qui sont naïfs
ونزري ورا la réalité تمثلنا et ils ne savent pas que le fait d'avoir voté ils sont en train d'enterrer un petit peu l'Algérie ou à sujet d'un avenir اللي ورا يوراو نسن. Ceci dit à Salim, encore une fois ازافو يا مسباطلي يغلط قال حساب الناس راه غادي يسكن اين يكفا اختي ديسكن يبغى يستغلط نكوني نزران الارقام نزران النسبيوات نزران لي بورسونتاج فيريديك bien que encore une fois je le redis ça ne nous intéresse pas, c'est un non-événement qui est la continuité. Nous allons au-delà de ce 12 d'hier, d'avant-hier et d'avant-hier. De la diaspora, on va en parler. Il n'y a aucun problème. Le peuple algérien est réveillé, il tient, il soigne, selon ses possibilités. Ou avec Melthora Yagin, Alama, Neskenas Isharfing, Tabon, Shangriha, Belek, Hathna, les vrais chiffres. Et puis cette histoire de Nisba al-Musharaka la tahoumouni, ça c'est grave, ça M. Tebboune voulait remettre en cause les concepts de la démocratie. Ce qui m'intéresse, Dani Lens dakhlu sendouk, واش يهمني واش كاين داخل الصندوق خاطش واش كاين داخل الصندوق وربما كان الغراب ولا كاين المرقوه هو يخرج الزرزور ينجم يخرج واش يحب داخل الصندوق. طرابي احسن مشاهدات وغالا طرابي encore une fois qu'il zoome sur les 70% سليم. طرابي ماس احمد بيطاطاش ثورة وغالا ما دامت نهضر في لا بارتيسيباسيون على كل حال ماس دكتور اسماعيل معرفه يقول البوفراج سي تيري اون بال lui-même parce que tous les indices disaient comme quoi il y aura un boycott que la population refuse ce Khalta Tariq تاع النظام. Pourtant il a insisté et voilà le résultat. Il en arrive à dire comme quand la participation, le taux de participation ça ne nous intéresse pas. D'abord أسن سليمة تبون في تمثيل تاقي نسبة المشاركة هنا ما تهمنيش خلينا نسمعوا التبو. Il m'est arrivé déjà de dire en effet قبل قلتها في قلت أن بالنسبة لي نسبة المشاركة ما تهمنيش يهمني هو الناس اللي غادي يخرجوا من الصندوق عندهم الشرعية الكافية صوت عليهم الشعب باش غدوة ياخذ. Mais Bétatache, la participation ça ne nous intéresse pas, c'est une preuve que le pouvoir est dans l'embarras, que comme tous les indices il disait en avance comme quoi il y aura un boycott général et c'est le cas. لقينا نسبة المشاركة ما تهمنيش اون بلوس بعد كاين ليزونسيال الشرعية دونك سي كونتراديكسيون خاطر نسبة المشاركة سي تو بارتيسيباسيون دوني اون اسومبلي ساعة ليجيتيميتي الشرعية ما إلا فوتي فلاس الشعب ما إلا ولا فوتي فلاس الشعب وتساوي ولا الشرعية دونك خدمنا لا ديفيرونس اونتر لا ليجيتيميتي la légalité. C'est vrai que la loi organique dans la constitution algérienne de fixer un taux de participation يمكن تعدين تفرانين وتعدين ترى كل سواء التو دو بارتيسيباسيون تعدين تفرانين لو معنى وكيناس كونسيرن لا ليغاليتي مي كونسيرن لا ليجيتيميتي الشرعيه لقينا تاعنا لا بارتيسيباسيون كل ما ثرنا التو دو بارتيسيباسيون لاسومبلي تسعو شرعيه تسعو لا ليجيتيميتي كل ما يورد الصروح الشرعيه مادام الشعب ودي في غيرها وريفوتي ورا معنى ينس لاسومبلي كينو تسعي ورا شرعيه ودو غلق لي ديكلاراسيون شورفي وزار ما تبع مليح باسكو شاك مو يسعى نصوص قال دروا لا ديرنيير ديكلاراسيون نشورفي انك معدل نسبه المشاركه دي بريمير ديكلاراسيون ديكلارات شحال لو تو بارتيسيباسيون شحال نسبه المشاركه لا ديرنيير ديكلاراسيون انك معدل نسبه المشاركه وتكزيستي وراك ثاقينا كاع الموند ولا شي سيستم الكتورال يكتبن لا موين تو بارتيسيباسيون شنو المعنى ينس تجمعنا كتقلي ولايه شحال تو بارتيسيباسيون ديفيزي سور 58 ولايه في الجزائر تجمعنا كل تو ديفيزي سور 58 تكزيستي وراك دونك سي لا بريمير فوا ليستوار فلانين ليستوار الفوت ديال الجزائر وتفكينا تو بارتيسيباسيون ارثورا مازال الحكومه يديفكي ورا شحال تو بارتيسيباسيون دونك il y a deux hypothèses pour اللي كاين ثلاثه الاحتمالات يعني 30% سمعي 30.20 c'est la moyenne année de participation يعني c'est pas encore sûr تتبع الديسكوريس مليح هناك معدل نسبه المشاركه
اكزيستي وراك نايت ديزانا الوطن يكتموا وراك ولكن مو الجزائر سي لا بروميير فوا نسلا الكونسيبت تاعنا اكزيستي ورا المعدل صدر الجمعه باغ اكزومبل اون ولايه تسعه 10000 فوتون انكزمنا عين صلاحنا تسعه 10000 الجيك ساعه 6 مليون ديزانسكري تجمع شحال لي دوتو تاكي واكي ساعه 80% واكي ساعه 10% 90% ديفيزي sur 2 تبقى 45%. يقول اكزيستي ورا يقول اكزيستي ورا دونك ارثورا نحكم ارثورا عندنا قريت ورا 24 سكوير في البيروات الفوت ودابيتود كان يدير التوت بارتيسيباسيون سي كينارا دونك بور موا il y a deux hypothèses تم زواروث يفكد لا مويانه كاينه كنا ديبصور بيه الشوك غادي امورتي الشوك باسكو رومينا بلي هذه وصلتو ساكنوا تاع الداير ميم با لي 20% سويني غونفلين تسنات نعرف كن الوقت ما نسن وكنا ترافيكين لا فرود دونك يوتي سنت سوا بور امورتي الشوك رومينا بلي الطوا ديال غير 30 لا 40% شحال غادي ديباسي دونك خمم تاكي لا تكنيك كاينه لا موين دابور تصور لي شيفرني ميم لا موين غويضاره 30%. Justement, mais Bita Smith n'a pas yani la remarque qu'on l'a fait avec la constitution, le taux de participation, c'était attendu, mais nous on dirait qu'ils au minera qui suivent la présidentielle. C'est quoi ils sont complètement coupés de la réalité, ils ont des fausses informations, c'est quoi la raison? La réalité, peut-être les élections législatives encouragent les listes indépendantes, encouragent les partis islamistes qui sont en force, بالك هي لي طول بارتيسيباسيون باسكو ساكن نخدم لو باكي سوا سور البلون هيومان سور البلون ماتيريال كان ديدري من وين يفان يخدم لا ليست عاون سي دريمن دونك بوتيتر ساكن ننسيك تاكن سوفي السيستم مي ترقات غاسنا مخالفه اجدو ديري ورا تيغري يتفراني ما كاينينس اون اوتر فوا غير الحكومه قالنا غير اللي يحبس الحراك ملي يحبس لي مارش باسكو لا ريبريمي يستخدم لا فيولونس اللي يحبس لي مارش دون توت لالجيري ابار لا كابيلي اللي مازال تكرر شويه لي مارش غير الحراك ذي مارش كان الحراك ماشي لي مارش الحراك ذافري بوتو الجزائري ولكن هذه الدلي ولكن هذه واحد اللي وكنا هذه واحد تقدس ربي مثلا دكتور اسماعيل معرف يعني قبل ما نتكلموا على الانتخابات لازم ربما نتكلموا على ظروف هذه الانتخابات الكثير يعني عطاس الغاشي عطاس يدي قال كذا وقالت الى مي تو الباكي الى مي سوا لو سيستيم جوديسيير لا سيكوريتير بور يعني دو غلق افواه المعارضين لازم تو لي فوا اوبوزونت ا كوتي il faut pas qu'elle s'exprime. En même temps, elle a mobilisé tous les moyens, soit médiatiques, soit financiers, pour essayer d'augmenter le taux de participation. À la fin, le résultat, c'est que le perdant. Est-ce que c'est le pouvoir? Est-ce que c'est les partis politiques comme ces partis islamistes et les partis soi-disant démocrates nationaux qui ont participé? Ou à votre avis, c'est qui le plus grand perdant? Ou c'est l'Algérie qui perd devant ce résultat? Ou à votre avis, c'est qui? Absolument, c'est le dernier mot. L'Algérie qui perd, parce que c'est notre nation algérienne, maintenant qui est en train de perdre une occasion historique pour aller au changement réel et aussi démocratique, comme veut, comme on dirait, tout le peuple algérien. شوف كاين واحد المعطى بزاف جزائريين ما يعرفوهش واللي بتاتر ما يحبوش يعرفوه. L'Algérie ni souveraine ni sereine, en toute franchise. Parce que vous savez que le pouvoir en place, entre parenthèses, parce que pour moi, je ne peux même pas noter sur le plan sciences politiques le mot, l'appellation pouvoir politique. Parce qu'il n'a rien à voir avec la politique. Parce que qui dit un président de la République qui tourne le dos aux normes démocratiques, normatives, comme par exemple le taux de participation. Parce que c'est le seul, comme on dirait, élément pour peser la relation ou bien le poids de ce pouvoir dans son encronage dans la société algérienne. Il n'y a pas de participation, des adeptes, des adhérents. C'est-à-dire autant que pouvoir politique, tu n'as rien à voir avec la gestion d'un pays. Voilà. Là, pratiquement, c'est le président. Deuxième des choses, je crois que le groupe pratiquement, il est soutenu, à l'appui des forces étrangères qui ont des intérêts importants
dans notre pays et qui prive, qui frustre les Algériens de leur richesse. La France, les États-Unis, la Russie, l'Allemagne et j'en passe. Parce que هذه الدول القوى عندها مصالح. الجزائر وهي عندها مشكل مع الحراك. Parce que il faut le dire que par exemple واحد الوقت كان يقول لك par exemple tel ou tel homme politique il est puissant, il est là, j'en sais pas. شفنا باللي كامل ديسبارا. ولكن بقى هذا لو بوفوار اون بلاس، هذا لو جروب، هذا لو بوفوار اون بلاس الباط نوار اللي يسميها نايتو عنده هذا عنده سوتيان، عنده لابي، هذا لو كوسيونمون نتاع هذا القوى، لانه هي اللي راه قاعده تمد له بريمو كومون دير لي اجوندا كومون فير شونجي لي شوز، اي اوسي تعطي له لوكازيون اوسي باش يعطي كالكو غارونتي. وجو كروا كو لي غارونتي اللي عطاوهم باللي خلاص الحراك سي بون avec des mesures sécuritaires draconiennes, avec aussi الاعتقالات les interprétations aussi اللي داروها contre les leaders تاع الموفونس نتاع الحراك ainsi de suite. ولكن توت هاد لي شوز كان بالنسبه لهم peut-être un élément stabilisateur pour que par exemple الناس تمشي en masse لهذه الانتخابات. دخلوا الشباب، طمعوهم ب 30 مليون، دخلوا les pseudo politiciens pour les partis politiques islamiques ou ainsi de suite. Pour moi, en tant qu'expert en relation internationale et aussi juriste, moi, comment dirais-je, c'est-à-dire, مانيش قادر نقتنع باللي كاين احزاب اسلاميه. Il n'y a pas de parti islamique. كاين le seul parti islamique, c'était le Front de Salut islamique, le FIS, ou le FIS, comment dirais-je, راك شفتوا واش داروا له والناس كلهم عارفين. اما toutes les partis الاخرين ديت واللي يشوفوا روحهم اسلاميك، pour moi sont au service de ce pouvoir, on n'a rien à voir avec le phénomène partisan et ainsi de suite. Voilà. Peut-être que أنا نزيد نقول ربما معلومة أخرى سي سليم، هو أنه اليوم هذا النظام خسر المعركة، مش فقط مع الشعب الجزائري، خسرها حتى مع les grandes puissances étrangères، parce que اليوم لحقوا une réalité très 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 douloureuse que هذا le pouvoir en place, s'il reste avec les mêmes manœuvres, avec les mêmes stratégies sur le suite، peut-être que من بعد راح يصبح خطر على مصالح نتاعهم. علاش؟ لانه داخل الحراك، داخل الموفونس نتاع الموفونس بوبولير sur le suite، كاين الان دي كومبيتونس و دي جون كومون ديراج عندهم لا كونسيونس دي فلكتواسيون كي سكو لو بيي، وعارفين كومون ديراج شكون راه قاعد يستغل في الخيرات نتاع البلاد، ولاو يدقوا ناقوس الخطر. وانا الخطر اللي جاي لهذه القوى الغربيه من هذا الحراك اللي الان هذه الانتخابات بالمسرحيه اللي داروها، بالمسخره اللي داروها، زاد عطى اون فورس كومون ديراج اضافيه سوبليمونتير بور لو كيحرا بور كيل كومون ديراج يزيد يعاود يستركتورا اونكور اون فوا، ويعاود يخرج ويعاود كومون اوكيب لو تيران باش يعطي كومون ديراج فكره اساسيه باللي الجيري عمرها ما تكون كما راهم حابين هما تكون كل يوم الحراك كي لي كومون ديراج لي مانيفر مالسان دو سو بوفوار او بيان ابري روسي بار سو بوفوار اي انسي دو سويت، يبقى توجور الحراك اون فورس. Très bien. دكتور سماد معرف ريح ما يعطوك نقول لك من فضلك رانا كنا غنسي تيزي وزو مسعى مالات مختار دا مغنى ستاتيستا كانديدا او ليجيسلاتيف كي قاعد نقر لي مسعى مالات مختار زوف لك كما لك سليم الزول نتقاوني تنميرتيك تم قرات مسعى مالات مختار مثل هذا السكودي كما مسألة زعما مسألة زين في قولنا قانوني الجزائر encore une fois la perdu du temps. Le pouvoir il a encore il s'est trompé de société depuis 2019. Il y a une nouvelle Algérie que le pouvoir n'arrive pas à comprendre comme quoi les Algériens ce n'est plus les Algériens que nous avons. La description qui est قبلت نعم كثر هذا الشيء. La description elle est parfaite. C'est ce qu'on appelle le populisme. Le populisme, c'est raconter, faire une description des erreurs des adversaires en face. Leur adversaire, c'est le pouvoir. Donc, je pense que si nous sommes réunis aujourd'hui autour de ce débat,
c'est que nous aimons l'Algérie, j'aime mon pays, comme je pense vos invités, je n'ai pas le monopole du cœur, nous aimons l'Algérie, nous voulons nous en sortir, enfin, de cette crise politique et tout ça pour faire avancer le pays. Mais, moi je ne suis pas pareil, c'est que moi je suis acteur, je suis, donc, hier, donc, je suis candidat, j'étais candidat enfin, en Algérie, je suis en Algérie. Voilà, il y a eu à Tizi Ouzou 0,6%, c'est-à-dire il y a eu que 4900 voix. J'aurais préféré qu'elle soit annulée, mais je n'ai pas gagné, je ne sais pas encore, les résultats ne sont pas donnés, ils seront donnés demain ou après-demain. Mais comme républicain, je sais qu'il faut une Assemblée nationale, il faut l'installer d'ici 10 jours. Donc, en tant que républicain, je respecte cette institution, qui n'est pas conforme, on peut la critiquer, mais je la soutiendrai, même si je ne suis pas élu. Masset Mokhtar, juste une petite anecdote. Une chose, votre finalement. Personnellement, votre alors, j'ai ma liste de 14 candidats parrainés par le Front National Algérien, le FNA. Alors, dans ma liste de 14 candidats, comme moi, nous avons 11 candidats qui n'ont pas pu voter parce que les élections étaient annulées dans leur centre de vote. Moi, je n'ai pas pu voter parce qu'ils ont carrément soudé la porte du centre de vote, donc il n'y a pas de vote dans mon village. Voilà, c'est très simple, donc je n'ai pas voté. Très bien. Masset Mokhtar, vous parlez d'un parlement dans 10 jours et que vous allez le soutenir pour l'Algérie. D'autres ils disent comme quoi on est en train de perdre du temps, il n'y a aucune différence entre le Parlement. J'ai des vidéos, je veux un commentaire de votre part. Par exemple, à vidéo, ils sont en train de bourrer le box, le vote, c'est la vidéo. ils sont en train de bourrer le vote. Est-ce qu'il pourra avoir de la légitimité? Notre vidéo dans un autre bureau de vote. la vidéo هذا هو أنتم الآن في مركز محمد روينة. مسات مختار يعني مش كتسودي سلامتي كذا ونهضر في لاكابيلي انا هضرت هذه ثمور انا نظن بوتيت لا بورسونتاج اللي بلي هو يعني اسك سا ديسكريديت البارلمان كتهضر داكشي كو لي زالجيريان لون توجور دي كوم كوا لا فرود داكي تسيلي شاك جور ونبغى الجزائر جديده باش تسيلي نتا اللي سلامتي كذاك اش نوض ولا باكي نو سافيك الجزائر الجديده يجي دونك il faut un nouveau peuple alors le bourrage des yeux, ce n'est qu'une forme de fraude, de la triche. Il y a d'autres formes de la triche qui sont encore plus dangereuses parce que bourrer les yeux, il faut être vraiment bête, donc je ne sais pas comment le faire. Il y a d'autres formes, il y a l'argent, il y a le ramassage des parrainages, il y a ce qu'on appelle, par exemple, le FNL et le RND. Toutes les listes indépendantes leur appartiennent. Les islamistes aussi, ils sont tous vice-présidents, maire FNN, vice-président de la POI. Achini, je suis indépendant, il n'est pas indépendant du tout. Un parti islamiste de Chigaï ou l'indépendant, il n'est pas indépendant du tout. Je suis peut-être le seul indépendant à Tizi Ouzou, je n'appartiens à aucun parti, mais je suis parrainé par un parti qui est le Front National Algérien, parce que impossible de ramasser les yeux. Ça, c'est de la triche aussi, parce que on ne peut pas ramasser les parrainages, les maires et les gens... Justement, Masset Mokhtar, vous êtes en train de confirmer chez des Karoukdoud, comme quoi, vous acceptez pour perdre du temps en Algérie. Alors, quelle est ma manière de dire
il faut un changement, c'est de participer. Enfin, j'ai participé. Mais je me sens volé. Je n'ai pas pu voter, donc on me vole mes voix. C'est une forme de vol parce que le Wali, d'ailleurs j'ai accusé le Wali de Tizi Ouzou, il n'a pas sécurisé le centre de vote où je dois voter. Pourquoi il a sécurisé que la ville de Tizi Ouzou? Ce n'est pas normal. Donc celui de Tizi Ouzou, il a sa famille, ses amis qui vont voter, moi non. Donc on m'a volé mes voix. Maintenant, je suis en train de lui dire, je respecterai malgré tout la PN qui va en sortir pour pouvoir, parce que sinon je ne veux pas affaiblir l'État de la République. Faire le contraire, c'est affaiblir la République et l'État qui m'appartient aussi. C'est sacré ça. très bien. مسألة مقتنع أنا قيمة كذي l'idée قد صوت مسألة حسن موسي يعني il fallait participer, on n'avait pas d'autre choix, il fallait sauver l'Algérie, il fallait sauver ses institutions et malgré يعني il y a des fraudes, il y a des manquements mais إلى قناعة ديالك vous voulez pour نبغي واحد يقلان يعني pour sauver l'Algérie وكذا وين مسألة مختار بالك كنا d'autres Algériens qui تخمم هكا. Oui, Salim, d'abord une petite réflexion, si tu permets là, qu'on aurait aimé l'équitabilité du temps. C'est très important à Sagui. Ce que, tu m'entends, Salim? Ce que nous avions conclu sur une mauvaise note, notre ami Omar Aït Mokhtar et moi, il fut un temps, ça fait 2-3 mois, bien moins que cela. Mais là, je lui dis bonjour Omar, il n'y a aucun problème, je suis inclusif de tous les Algériens. Il est peut-être mon adversaire politique, je ne développe pas cela. Tout simplement, il a dit un élément important en disant si nous sommes autour de cette table, c'est que nous aimons tous l'Algérie et nous allons débattre. Je vais essayer quand même d'employer certains mots le débat il faut que l'on soit consistant, il faut que l'on soit clair. Ce que je voulais dire, je vais répéter, avant de répondre à ta question à Salim, que j'avais très bien saisi, je vais répéter ce qu'a dit notre ami Belatacha tout à l'heure. Il n'a que tout simplement, moi, je le répète, je le dis, je suis avec des amis respectables et intéressants. Notre ami Dr Maraf qui enseigne dans les universités. Moi, je dirais ceci à Salim. J'ai fait le centre africain des hydrocarbures et textiles les 3 dernières années du CAT. La plus grande université algérienne à Boumerdes, au moment où les plus grands professeurs soviétiques étaient à la tête, et au moment où on sélectionnait les meilleurs étudiants africains pour faire le diplôme d'ingénierat d'INA del CAT, qui est devenu par la suite l'université de Boumerdes. J'ai fait ma perfection dans la plus grande université d'Amérique du Nord, McGill. Et je sais qu'un taux, comme l'a si bien dit notre ami Belatacha, un taux ne se calcule pas en faisant la somme des moyennes de chaque wilaya divisé par 58. Ça, c'est de l'épicerie, c'est un calcul qui n'a pas de sens. Si on ne fait pas dans la pondération mathématique, statistique, le taux est faux. Si monsieur Sharfi, Mohamed, ou comment il s'appelle, monsieur Sharfi, s'amuse à respecter cette pondération mathématique des statistiques, il va voir que son taux de 30% rechuterait jusqu'à atteindre, je dirais moi, 20, 21, 22%. Il va perdre 8%. Ceci dit, je continue à Salim. Alger, encore une fois, et les grandes villes algériennes sont vidées. Sont vidées de leur peuple au cours de la journée d'hier. Comme elles s'étaient vidées par la force des Bleus les 3 derniers vendredis. الجماعة الثلاثة الجماعتين قران هكذا مسكين دمرنت فورسينت les chars enfin les chars bleus je dirais المي يغرس خميس c'était افروخ ما يعدد دي Algériens الصلب la même chose يقدران يظلين دي toutes les villes algériennes. On est arrivé même, on a l'information, monsieur, mon ami Omar Aït Mokhtar, on est arrivé au stade où on a refusé l'accès à certains journalistes dans les bureaux de vote
de peur de voir les mascarades. Il a fallu une accréditation, que Mokhtar me contredirait. On a fini par faire des débats hier. J'ai suivi les chaînes algériennes où on a traité le pôle démocratique de pôle berbériste. Encore l'anarchie, la zizanie de ce pouvoir-là. Nous sommes 145 000 Algériens au Canada. 145,000 جزائريين الله يبارك الكندا. Nous avons 13,000 ماركين اللي بيرو دو 13,000. نساعد دو غران بيرو دو فوت يوندي مونريال يوندي اوتاوا وين مونريال ديس 13,000 دانسكري ماركين ساعه لاج دو فوتي سجلني مانسن فوتين اكزاكتومون 260 دي 3 ايام ساعه دي فيديو je t'avais envoyé une vidéo à Salim où on a interviewé des 3 ايام le député le candidat à la députation Montréal وين ينايدن كيني je m'en fous moi voter في 14 25 regarde le monde est en train de crier Kikar tu as échoué on te refuse on te rejette on refuse aussi les élections maintenant 13 صندوق je suis député maintenant 20 je suis député maintenant مليار je suis député الرئيسينو la vidéo est chez vous Salim juste pour vous dire que le taux de participation à Montréal était tout simplement de 2%. De 2%. C'est une anomalie monumentale. Est-ce que demain tu vas écrire à l'instance, à la commission indépendante des élections, finalement, la diaspora algérienne au Canada, 145,000 dont 13,000 inscrits, c'est une mascarade, il n'a jamais. Moi, j'ai été 15 زرزورنا داخل الصندوق j'y vais. Mais tu vas gérer 145 000 personnes. معليش. Donc je disais, je redis encore une fois, Salim, un élément très très important. سيل 7 الصباح الميل تاع تمديه وقال فوق الإلكسيون الجيريان من 8 يران يزرزورنا داخل سوف غادي وثال صندوق ننسن يلفون دو لا تشيكشوكا طلب يحسن موسى دوغالا غدنا هناك احمد بيطاطاش يعني اش دينا مسعود مرات مختار بالك تدينا نويه سوتر بوفوار ميم il va insister sur ça c'était le seul chemin c'était le seul moyen pour continuer l'Algérie تعيش il fallait sauvegarder ses constitutions ses institutions donc il fallait voter malgré avec Omar Mokhtar, rien n'est parfait, mais il fallait prendre ce chemin, il n'y avait pas d'autre chemin. Comment on peut répondre à cet argument? L'argument, c'est pas pour sauver l'État, mais c'est pour sauver le pouvoir. Tout simplement, il faut sauver le pouvoir. Le 22 février 2019, il y a un changement radical où le pouvoir la souveraineté الدوغال الشعب الجزائري الحكومه يود افريد النظام ماشي الافريد يبغى الشعب الجزائري يمبوزي des élections présidentielles le 12 décembre 2019 يمبوزي une constitution le 1er novembre يمبوزي des élections législatives le 12/6 donc le pouvoir راكينا كيقرر نساعديه فرين الشعب بلا الشعب توجد لا ديمقراطي المونداك depuis l'architecte grec الى حد الاغريقي كيقرر الديمقراطيه الحكم الشعب اسكو الشعب يحكمنا ماشي الشعب الجزائر نظرا اكيد بلي ماشي الشعب يحكمنا الشعب depuis 62 يحكمنا لا لي ميليتير حكمنا وتدي تختيرين بريزيدون لا ريبوبليك نوثني يدي تمبوزين لاجوندا الكتورال تختيرين بن فغان دونك تورا اسكو لي زيليكسيون كينا On est vraiment des qui est-ce que vraiment pour sauver l'État n'a pour sauver le pouvoir nous a قريب à يغلي donc le pouvoir قاعد يغلي مازال دي تونتاتيف سي لا troisième tentative قاعد يسوفي مانيس الشعب ينسى الشعب يبغى افريد النظام افريد ابدل وخاطر تفرانينا كذا ماشي كان سيستم موين ديمقراطيك لا démocratie ماشي لا الفوت سو ني كان موين ديمقراطيك بور اكسيدي او بوفوار ما ولاش الحريه ما ولاش لي ليبرتي ما ولاش اون جوستيس انديبوندونت ونزمير على اناوض وكنا نخدم دي انستيتيسيون ديمقراطيك دونك الى سي بور سا بنقرا الى ان بروسيسوس كونستيتيون مسار تاسيسي الى قاس نعاود لساس اثمور ثقينا وخاطر تمور الجزائر ليطا الجيرو تبني ولا لساس
يصحان ولا شنو لا ليجيتيميتي الوقت كاين البريزيدون دو لا ريبوبليك كاين ما تهمش نسبه المشاركه دونك كل زي ما راك الشرعيه لا ليغاليتي ونسعوا انجستيس انديبوندون هذا ما سبيطات الشيء سوال كم كارت كارتوش تان جاروث وذا فوتورا يسارتي كارتوش نغيرز ذات يعني مازال لا فيولونس مازال لا فيولونس هذا السيستم توتاليتير اوتوريتير سان ان اوتر موان سي لا فيولونس سي لافرونتمون افيك البابل سوف ما الا بالك راه يعقليني كلا الحكومه كينا لعنا يا ربي داك الشيء وخاطر الحكومه كبريده كيدوي وزد مازال راه فريد النظام حاش فريد لا فيولونس يبدا دي كيلك سومان نزرا لا فيولونس كتخدم بور امبيشي لي مارشي الجيك التمديني نظن دونك ما الا وداك الشيء مال دون ان ديالوغ زاكو شي مره كيجيو الديالوغ افيك توت لي فورس بوليتيك افيك لا سوسيتي سيفيل يمكن تراسي اون نوفيل في دو روت يمكن الدوغال السياده الشعب لا سوفرينتي الشعب وتقولي ورا فريد النظام خاطر الحكومه كينا يفهم ان سول لونغ لا فيولونس استخدمت في 62 كشم لارمي دي فرونتيير كشم الجزائر استخدم لا فيولونس والبوفوار تنبوزيد بنبلا صغليكم ديال صغليت لا فيولونس تنبوزي داك لو بروسيس بوسني ارسا سي لارمي كي غوفرنون الجيري لارمي كيحكم الجزائر يدوسو وين بغا. Très bien. Docteur Maraf, c'est le 13, donc c'est le lendemain, lendemain des élections, le lendemain du 12 juin, d'après le pouvoir, les élections راح نروحوا الجزائر الجديده سي مسعود عمرات مختار كيقارنكم كاسي السير شوما اون با دوتر شوما يعني بور سوفي لي انستيتيسيون سي لا زيت مثلا كومون ريبوندر انا ولا ماكي كوم كوا اون با دوتر شوا اي كو فالي بروندر سو شوما ياكي مالغري لي مونك مالغري لي ولا كوم كوا خصائص يعني شويه بصح كومام il y a des élections on aura des députés on aura un parlement pour avancer dans الجزائر الجديده كما حبه. Si Salim, je n'ai pas entendu bien la question. Non, je vous ai dit, on est le 13 tour. Le 13, c'est le lendemain du 12. D'après le pouvoir, il n'y a qu'après les élections, on aura une image d'une vraie Algérie, une Algérie nouvelle. Maintenant, on est le 13. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le pouvoir maintenant, il n'a pas d'autre choix, il n'a pas d'autres cartouches, si je peux dire, pour avancer sur sa feuille de route? Ou il y aura d'autres techniques, il y a d'autres chemins pour essayer de... Axel Mafia, Oustad? Non, je vous entends mal, parce que je crois qu'il y a un problème technique. ما بالش دوك نشوفوا الزملاء واش ربما يشوفوا راه المشكل مرات مختار يعني مسكات وريضه باش تبونا كاينين وشلاعه الشلاعه بارتيسيباسيون هاد فوتين 5 هاد فوتين 10 زيك مثلا حسن موسي الديبوتي كاين ما فوتين في 5 10 المهم كيقلا الديبوتي شتي كاسك فوزون بونسي تمثال تاكي سي لا ماجورتي دي زالجيريان قال لك on veut pas voter on veut pas ce chemin 70-80% des Algériens est-ce que vous pensez comme quoi le Parlement gay aura toujours cette légitimité qui manque au pouvoir depuis le Hirak? Encore une chose est je suis républicain, je ne suis pas démocrate du tout, mais alors du tout. Je n'aime pas, je ne crois pas en la démocratie. Je crois une candidat, je n'ai pas pu voter, mais je candidat, vous allez à la peine, vous allez c'est quoi la différence entre vous pensez républicain, démocrate, la majorité, ça vous intéresse pas la majorité, c'est quoi exactement? Je respecte la loi en vigueur et je respecte les institutions. Parce que j'ai envie de changer quelque chose et qu'il soit bien de Montréal, à l'université de Beaumardes, que je salue d'ailleurs, enfin je salue des autres aussi. Je m'appelle parce que je parle la même langue que de collègues. Par contre, on l'exprime différemment. C'est vrai que dans le Cameroun, le docteur Guillaume de Beaumardes, il se dit وطاس يسمور معنا مثلا سلوان يمكن كويس ما على بالنا زيد جنودها سينغال خاطر السينغال يسمى يدير الزبال ديال يسمور C'est ça la vérité. Yani vous pensez, M. Amar, le Parlement va changer, vous allez réussir à changer les choses avec la situation actuelle?
Absolument, absolument. D'ailleurs, on n'a pas le même langage. Le Parlement, il va être donc placé dans 15 jours, je ne peux pas l'empêcher. Je ne peux pas l'empêcher. C'est pas la peine que je parle de machin, la qualité, il faut voir la médiocrité, mais ce que je demande, et le président Tebboune, il nous faut un gouvernement de compétences, d'union nationale, des ministres capables de bons gestionnaires, de bons managers dans pas mal de secteurs. Ça, la communauté algérienne d'étrangers, il faut la rapprocher de son pays, parce que c'est la crème qui est partie. مسألة مختار شي هضرت في البوبوليزم ما تقعدوا كاع هضرنا داك الشيء من البوبوليزم عطا شي قال ترى بالك ولا كاينش دي بوبوليزم خاطر نزرا دافو يا كيل فا بيرميتر او جون توضنا الحكم معنا توضنا اللي دي على البوست دي ديسيجن ما الا ودي قريفا غورسن كومون ميلا غفلا كاكما. Tu m'as posé une question, je le connais, qui n'est le populisme, c'est la description. Parce que la description, ça les élections vont être. J'ai participé. Vous avez les résultats, dans 96 heures en plus, et dans le finir, là où je me suis présenté, il y a 0,6%. C'est une honte. Maintenant, on veut accueillir. On veut réunir le Parlement accueillir, parce que le Parlement, il ne fera absolument rien, bien évidemment. Ce qu'il va faire, gardons cette République ensemble, c'est que le prochain gouvernement, j'espère, j'ai l'espoir à élire des ministres compétents. J'ai écouté ce qu'il dit, je sais ce qu'il dit. Il peut apporter. Mais là, il perd son temps à faire des descriptions, c'est du populisme. Il ne fera rien. D'une sinistre depuis 62, à qui il le en parallèle. Nous connaissons les manières de faire, nous ne faisons pas. Alors, nous devons الكينيا فهمها شي طوح شتيها ونديني غدا شو فهمها جو في ابورتي ادخل مع اون ايتود ماركيني سمي خدمي سكاني سمورت بغا تربح سمورت جو فو فال غانير لالجيري ماشي الكيني جو مون فو. J'ai 59 ans, c'est la dernière fois que je peux me présenter aux élections, mais avec l'Addar, je ferai quelque chose. Moi, je vais donner encore au prochain gouvernement. Après, ça, on a certains ministres, on douce bien évidemment, je veux faire gagner l'Algérie. C'est ça que les gens doivent comprendre. Autrement, ça fait 2 ans, le حكومة كل الجماعة خوا machin. بون الحون شيتنا ردو الحوغار وكيلسنا كلها. الحافي مانيك والله ما سنا ماشي. بار كونتر قليل يجوز بوق ليبوكريزي. لو كان تزرر لون كومبورمون يقول باش تبدا ديبيتي ذاكيني غادي تسكر لي زيليكسيون ولا تنقي الحراك ولا تنقي تهضر. اي مسكين سي من غير يتبريزونتي لي مان نسان وسعد دايره جالسين نجمع غير سن اللي عين ميديوكريتي موانا الناس qui va te sauver. من كينيا je supporte tout ça خاطر mais إلا غتدفع هذا الأولى qui perd, c'est l'Algérie qui perd. Donc, je défends ce pays, je défends l'Algérie, je crée ce pays, je crée le changement. Maintenant, le changement, il a ظرنا مكرس ما دبغي تولي عاد أزم تذكر النظريات الصناعة والسينارة تاع الدوائر كل تيوري des pays développés américains dans l'Europe وفهمنا la longue guerre. Donc il a 4 العقل تسمرتنا ونا un pays extraordinaire نزمرت نرفد. En 2 ans on peut rattraper l'Espagne, on peut rattraper l'Italie, tout ça. Très bien. On doit figurer dans les 15 premières positions économiques mondiales. On a tout ce qu'il faut pour le faire. On passe notre temps à faire des descriptions 62 وجدة هذا ما والله ما نسلك يصير كل. طيب يا مساء مرات مختار تنميتك معززا يعطيك الصحة هذا معنا سيتيت كونديدا لي زيليكسيون كيض لي تنمية مقاتك معززا مس دكتور اسماعيل معرفة دوغلاوك بالك هذه المرة تسمع فيا دكتور؟ لا ماهوش يسمع فيا دكتور معرفة. Non, je vous écoute. Très bien. Docteur, نولي لك القضيات الآن رانا في on est le 13 juin donc le lendemain du 12 juin qu'est-ce qui a changé يعني est-ce que le résultat 30%, 40%, 20% qu'est-ce qui a changé pour l'Algérie, qu'est-ce qui a changé pour le Hirak et qu'est-ce qui a changé pour la feuille de route et le pouvoir? C'est-à-dire pour le Hirak n'a rien changé parce qu'on constate toujours que ce pouvoir en place n'est pas légitime, n'est pas légal. Et leur président, leur tête de ce pouvoir aussi n'est pas légitime, n'est pas légal. Et il faut qu'on aille au changement réel. Il faut
qu'on ne reste pas dans cet état de stagnation. Parce que le pouvoir en place a échoué dans tous ses plans, de son agenda et tout. Voilà, et maintenant, il faut que les gens sachent qu'il n'y a pas de solution pour ce peuple, pour s'en sortir de sa crise et aussi pour arracher notre nation de sa détresse, que au retour, on doit faire notre retour à notre hirak. Parce que le seul moyen pour faire la pression pour ce pouvoir en place. Parce que vous savez qu'après le mascarade, اللي صرات لانه انا بالنسبه لي كنت نسمع في سي عمر تترشح وين تترشح في كومون ديراج في جو نتاع اعتقالات نتاع قمع نتاع نظام اللي مش معترف للشعب باش كومون ديراج يمشي باش يدير سون ايمونسيباسيون بوليتيك يعني سو دو سوي باسكو تترشح اوسي مع نظام عسكري ما حبش يتون لو دو كومون ديراج توجور aux aspirations du peuple et tout. Voilà, je crois que ces gens-là s'entendent. Ils doivent, comment dirais-je, retour, comment dire, la réalité ou leur conscience. Parce que l'Algérie maintenant, en toute franchise, في واحد المرحلة سي سليم وحتى الضيوف راهم معايا مرحلة خطيرة جدا. مرحلة خطيرة جدا. البوفوار يلعب بلافونير بون شوه لو باسي ولو بريزون كومون ديراج راه قاعد حاط لا ميم ميز نتاعو انسو دو سويت ميم لافونير حاب انه اوسي يزيد يبوتيكي لافونير وحتى بور لي جينيراسيون اون فيتور ماتنو ما عادش عندهمش امل في هذه البلاد سوف كالحراك مادام دكتور مادام نتكلموا على الحراك vous pensez que maintenant ils vont réactiver les مسيرات est-ce que le pouvoir il va encore lâcher sa police pour arrêter encore d'autres militants comment on peut prévoir le futur يعني donc كيفاش ما عندوش سليم يكوت ما عندوش اوتر اجندا باسكو سافي شوف الديكتاتوريين واش عندهم الاوليغارشيا واش عندها ما عندهاش بروغرام ما عندهاش كومون ديراج ان اجندا بوليتيك ما عندهاش رياكسيون بوليتيك ما عندهاش ان فير بوليتيك عندها فقط الاعتقالات عندها فقط انه تضييق على الحريات عندها اوسي روتروسمون تاع لو شون ميدياتيك عندها انك ماكش معايا وزاد كونتر موا vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi, vous êtes un traître, vous êtes, comment dirais-je, une main parmi les mains étrangères qui sont essayées de déstabiliser le pays. ما عندهمش رؤية. وبالتالي أنا نظن بأنه درك pratiquement leur mission elle est devenue très très difficile, très très épineuse. Vous savez que l'échec اللي صرا في هذه الانتخابات واليوم مش فقط احنا رانا نقولوه en tant que les opposants de ce pouvoir. لا حتى لي زالي دو بوفوار حتى الناس يترشحوا حتى قالوا بلي احنا ما قدرناش نجيبوا الناس ما قدرناش نخرجوا لي زالجيريان ولي فير سورتير بور الي ستادير او بيرو دو فوت بور فوتي باسكو يصاب تري بيان كو على بالهم بلي ميم تفوتي ولا ما تفوتيش ميم لو بترول افيك 6 دولار ولا 72 دولار كوم مانتنا مي ريا شونجي وما يتبدلش الجزائر تتبدل لما الناس تسمع ونروحوا لمرحله انتقاليه حقيقيه واش كروا كل لو حراك انا ماشي متاكد 100 فوا كيعاود يرجع اون فورس يرجع باكثر قوه وان شاء الله فقط دكتور معرف مالوزما على كونيكسيون طاحت ربما دولين تمثلنا شو دغفل حتى دانو كودي سيف جايت ماس جمال بنيو دام ستان دام غنيس زرفان بومدان يونم دبانو كافان لير سي دي سي جمال زوف لك كما أزول سليم أزول شراوي بيتوالين تلفزيون المغربية أزول ينقاو الميشان الحرمة. مرحبا سي جمال تم زود كان أساقي محسن بالعباس الوالي سيدا كيقاركم كوا لو سول ريزولتا ابري لي زيليكسيون سي لو فورسي كيا مقارنة قالوا كذودوك لو بوفوار سي لو سول ريزولتا كون بو افوار ابري لي زيليكسيون ياك. اش هذا الشيء؟ تنميرت على كل حال يعني دينا محسن بالعباس le président du RCD c'est la vérité c'est la réalité aujourd'hui ce qu'on a constaté تفرانين le 12 juillet يعني ولا سي فري سي الفوسي قلنا الظلم قريان مليح جير ويدي يحكي من تموت وحيا ذود ما الا ساكي انا في ويد غروزان ويد كي اون بويكوتي او rejeté ces élections démontre encore une fois كدينير الساقي ويدي يحكي من ثمورت النار جو كروا وقيل مول تعيشنا راه غادي تمور ساقي وتعيشنا غادي تمور ثاني دو فوا
parce que d'entendre le premier responsable de l'exécutif des Mourtena, Mas Tebboune, qui est le résultat et le pourcentage, c'est pas important. Alors que les Dounit Marra, oui, Yahkiman Timoura, oui, Tfon Timsan Safit, oui, Tazarine, Iwakin, Adawin, Agdoudi, Iwakin, il va participer. Mais malheureusement, ce qu'on a constaté aujourd'hui, oui, il y a Xavou Mourtena, donc c'est comme arriver le pouvoir, pour maintenir le pouvoir, et ce n'est pas le changement donc فاند يطلع اكثر وين يعدان باسكو اكدود الجزائري على كل حال نمشي تيكيت تمزوروت انيدا ديفك الرئيس بوسميني اسكماسين في رولا لو 22 فيفري 22 فيفري نوالا شحال التفرانين يخدم اودافو لو بوبل الجيريا يفكد الرئيس il a refusé de participer, il a rejeté tous les offres politiques parce qu'il voit de plus en plus qu'on voit c'est pas des solutions c'est pas des solutions au problème d'ailleurs il y a dans la continuité dans la continuité les mêmes pratiques les systèmes c'est le même système. C'est pour ça aujourd'hui le fossé إجلان hier où الشعب الحكومة de plus en plus يتسوغال زنفرحات يتسوغال ولاش داشو إنزمر دا اللي مسيرب عند أتسلوك المغربين أتسلي une volonté أنيدا أتسلوك même la vision. متى البنيوب يعني الجهة اللي أنا كشنا ممكن نعرف مستان وذا ميليتون دي ضرورات اليوم نزورا نعم صدور دا وكاير من ولير السيين اللي تمرت لنا نوالا السيين لان اكثر 214 ساون يمدنا ذاك ديال الحبوس ويني سي دي جون يديفرون يوكل بور دوموندي ان ايتا دو دروا جوستومون مات بنيوب يعني اسمحي كنا وليك مقران كيف دوغال روا نتبوني ظلي لون دومون اون بوز لا كيستيون ناس فوق كي دوموند البويكوت انت ناس كوم كوا سان اسنس الكاشو دي نفس مسال تاكي سو كي ابل بويكوت يعني دوغال روا كسي جام من حقهم شريطة أن لا يفرضوا المقاطعة على الغير. كل واحد حر في هذه البلاد باش يعبر على ما في قلبه وما يريد بصح باحترام الآخر. الديمقراطية هذه هي الديمقراطيات. سي جمال زعما ما فهم ولكن كي قال يعني كل واحد عنده الحق ديك كيفاش يتهوان دينا شو سيوان المهم تجد الديمقراطيه لا قرا استعدادها في الحقوق بوياض هاد هذا وقيد الجزائر تورا هذا تحوس يعني كوم كون اون في شو دي قار تبون على كل حال فلما عندنا اي ندق وين لا ندير الواقع الحوايج ودوك الانصراع ميلا نولي نغدا شحال يمدى الناس كي عندك ديال الحبوس شحال شهور شحال يمدى عندك ديال الحبوس سون اون غريف دو لافان شحال يمدى الناس يقلنا نداك اون غاردا فيو دون دي كوميساريا وي انا كنت ويدا كي ديف كان سامو الانسان اون طونك سيتويان ليبر اون طونك الجيريان اون طونك سيتويان اكس لي دروا exprimer librement mais malheureusement cette liberté aujourd'hui elle est devenue c'est un délit on trouve beaucoup de gens beaucoup de citoyens qui sont en prison parce que ils n'ont fait que revendiquer leur citoyenneté on a le droit d'exprimer de dire aujourd'hui ce pouvoir nous voulons un changement on va un état de droit on va attirer la démocratie. Et maintenant, si on parle sur la majorité et la minorité, je crois que les échéances électorales, voilà, la majorité qui a refusé de participer et notamment celle du 12 juin, le taux de participation, voilà.
دونك ما الا يعني هاد المسلايه اينين ولا نكونين ذاكي ديت المناطق عندي نتعيش هكا ديت المناطق القبائل اي نوتامون زايد بكايت ولا اكدود على كل حال في فرانين يخدموا دابا عندنا النورما مي لو بوب الى ديسيدي وين يدينا الاواليس نكوني ونسكرها ما الا صفت 99,20% de la population n'ont pas participé aux élections. Je me demande où est la majorité et où est la minorité. Justement, si mettre le Benioub, c'est très important. Il y a 0,70 0,48 de Tizi Ouzou. Comment on peut avoir un député qui peut parler mais là, avec les chiffres à Magui, comment c'est un vrai dilemme qui vont se dire comme quoi je suis député de Tizi Ouzou à Devgaï. واقين نيغ ضغط سلام قراح ما الا يولنا ساكين غادي عليم ذي المناطق اللي تعيش اكدود وين يتيوغي اكدود وين سيف كان راه ثقه وكنا يهضر في سميث وقبل لنا سي ريزولتا. Moi, je me pose la question, elle est la démocratie. Comment on peut avoir le courage de s'exprimer, de parler au nom du peuple, alors que le peuple a refusé le Ikumek, Yugik. Donc, je crois que le peuple, en général, il a donné dans d'autres régions de Zmour-Zaïr, il يبين كون كوا مالغري المخالف في مخالف دون لي بروجي دو سوسيتي مي لا كيستيون دو بارتيسيبي ا سيز اليكسيون يدوك الوجود الجزائري باسكو وي كومنن اون فوا بور توت كون كوا ونزمير نبدل زيلوفا مي افيك سوا افيك سيز اليكسيون على الحوايج نيطان دونك اولا le projet où vous êtes arrêté à travers toutes les marches tous les vendredis, voilà les slogans, c'est des slogans purement et des revendications purement politiques. Donc, il y a une période de transition, un état de droit, mais je crois aujourd'hui que le pouvoir est en face parce que c'est qu'ils ont tout perdu. Le fait que la population n'a pas participé à ces élections, c'est une réponse claire pour le pouvoir. Il doit comprendre une fois pour toutes que le peuple algérien découle à mort de Mourtena, lui, un changement radical, c'est pas un changement au niveau des institutions, parce qu'aujourd'hui, de voir un député différent avec 0,%, je ne sais pas, 0,40% à 0,90% avec 5% des suffrages exprimés la force. يمكن غادي يروح غادي يهضر في اسم وجدود غادي يروح غادي يقول نتسا الى المشرع او نون دو بوبل الجيري نوتامون سي لا il va exprimer اني نقدر نكون السياده الشعبيه. تنميرتك يا ماتر جمال بن يبدا مستن وذا مغناسين يعني زرفن بومدان وهم دبان ديال سي دي سي في تنميه تمقاتك ما ماس احمد بيطاطا شد غلاو كيدنا عناك ما تمثل تيتورا لو ديني دو لا رياليتي يمكن تقانكر على كل حال انا سلاسي ما ستبونا كيقان كاين لي بوايكوتور ايزون داروا سي دي زالجيريان هذا هضرنا يمكن سنيه هو طونكو وتساعدنا راه في الحقوق بويض سلاسي مثلا جمال بنيوب اسكستان ديني دو لا رياليتي يعني اين تعيشي ولا نبزينا كيبونا الحفاس اكوز خاطر دمتي تمتي ثلاثه كان الفيسبوك نكتب نمتي تولد الفيسبوك ونفهم ما ندير الحباس انت كيقال نو لا ديموكراسي كو تو الموند ا دروا دو سيكسبريمي اش تنديني il سي با لا رياليتي نعم كازمات فهم تمثل تمتك كون نتبع عيني لان باغ اكزومبل في الدستور الجزائر تفض واحد 40 50 لي زارتيكل اللي مسلايين في زرفان بومدان فيها الطراي زرفان ذاكي لا سور التيران باش كنا فول كونستاتي سور التيران سور التيران نزرا لي مارش الدروا ساكني الحق التظاهر مي ساكني سور البلان براتيك ولا شيت ساكني لي فورس دو لوردر تستباسينا كويس كادي تسبان تمارشين كبردان الى الدروا تخمضي كباران شحال دوموندي نخملي كباران ونقبلنا راه الدروا لاسوساسيون سي لا ميم شوز لا بريس
كاين لا بريس ميزلي ولا شي اون بريس انديبوندونت، لا اون بريس بريفي في الجزائر، صحافه مستقله مي صحافه خاصه ما ولاش صحافه حره مستقله. نشتاق كويس il y a une différence entre le texte et la réalité. Sur le plan théorique, اللي ديال الجزائر اللي دروا، مي sur le plan pratique شو كيصوبنا الحاله كاينه شو كيصوبن ديال الجزائر ادي فغ لو 22 فيفري. sur le plan ساكن جوريديك كونستيتيسيونيل، الشعب الجزائري انت يتفوتين في البريزيدان ينس الشعب تختارن لي ممبر البارلمون ينس، مي sur le plan pratique ماشي انت il y a d'autres forces d'autres puissances qui تختار un président qui تختار les institutions. donc il y a la réalité là une grande différence. c'est pour ça الحكومه كاينه دائما تقرر depuis 62 مازال يزنوزوا الوهم الشعب. مي لا ريبونس لا دي 22 فيفري دلت لي مارشي اللي تكون كل سمانه يرنا يزد وجدود الجزائري ان غروند ريبونس جوابا ام القران الحكومه كاينه يظلي يقول يفوتي يبغى ديني بلي افريديك ماشي افريديك تاوين رويني نبغى ماشي افريديك تاوين روف الدل وخاطر كوين نبغى افدل اللي وكلتي لي ثمورث يبنان في لا سوفرينتي بوبيلار في السياده الشعبيه في دوله القانون. لو معليش تلاقينا ارتورا مازال نتناظر يوكل دوغال السياده الشعب يوكل الشعب هذه يقرر ماشي د لا فورس نيفال ماشي د لارمي ماشي د البراني هذه ديسيدي شو كيت الحكم في الجزائر وكنا كيدو هذه القانون خاطر زبيره نسدو ثمورت ويلاو فينا في القانون وتفني ورا في لا جوستيس ماشي تمورت الحق ماشي تمورت العداله وزميره تسقمت الامور. اش كاينه تسقمت اكثر العام هنا يكون تفقد الجزائري تفقد وكان هذيك البدل سور سي دو باز دوغال لا سوفرينتي الشعب ودوغال تمورت القانون ماشي تمورت وين يقوان خاطر ساكنه وين يقوان يكسداو الامور وين يقوان يبوزين لي زيليكسيون. Très bien. Mais حسن موسى دوغال يمكن شي 140,000 Algériens du Canada, il y a des millions d'Algériens un peu partout. Le résultat entre 3 et 5%. C'est un message fort. يعني la diaspora algérienne dit تمورن برا comme quoi elle est le même avec le même les Algériens qui sont dans c'est que le même combat et que le message est très clair. أين يبغاو يقعدون للداخل c'est la même chose أين يبغاو يقعدون من برا. Salim Hima, la diaspora, c'est des Algériens. Ils ont le même gène que les Algériens de l'intérieur. Ils ont les mêmes réactions, les mêmes pensées, le plaisir, le souci, l'espérance, la recherche d'une Algérie, d'une grande Algérie, d'une véritable Algérie qui a sa place dans l'enceinte internationale. Ils cherchent à donner à l'Algérie sa véritable force, sa véritable valeur. L'Algérie, c'est un grand pays, un super grand pays de par sa position stratégique et puis de par ses richesses. Encore une fois, le grand Hirak, la grande abstention à Salim, à peine à 2% de Guy Montréal et en France autant. C'est pratiquement le même taux, à quelque chose plus qu'en Algérie. Le grand Hirak, la grande abstention, il est plus 75%, il est 24 millions d'inscrits. Nous sommes inclusifs de la société algérienne. Il n'y a pas de différence entre le démocrate et le républicain, pour répondre à notre ami Omar Mokhtar. Il y a une certaine logique tout simplement à respecter. Oui, il faut considérer justement, il faut donner le pouvoir à la majorité et cette majorité se doit de respecter la minorité et de répondre à son souci, à ses exigences et à ses attentes. C'est une nécessité démocratique et internationale. C'est de l'humanisme. On ne peut pas gouverner parce qu'on a une majorité et on balaye d'une main tout ce qui est minoritaire, tout ce qui n'a pas voté pour nous. Il l'a dit bon, mais il l'a dit juste pour faire plaisir. Pourquoi? Parce que Bon cherchait justement à avoir sa majorité à lui, sa majorité en essayant de faire appel à la médiocrité, de faire appel à des suivistes, à des bénéouistes. Pourquoi je dis cela?
cela, parce qu'ils ont obéi justement, ils ont répondu à l'appel des élections auxquelles tout le peuple algérien, les 75%, les 80% des gens conscients, honnêtes, c'est une mascarade. Attention, allons d'abord vers une période de transition, la constituante, et revoyons les choses. Pourquoi Ouagadagui constitue la majorité, renouveler un petit peu la clientèle et rester au pouvoir. Mais l'explication, c'est qu'il n'a pas renouvelé le fichier électoral, c'est qu'il a écarté le peuple algérien, c'est qu'il a écarté la vraie opposition algérienne, c'est qu'il nous a interdit de nous promener, de visiter notre capitale, c'est qu'il a dit au Hirak, non, je ne réponds pas à tes exigences, c'est qu'il a aujourd'hui 210 prisonniers d'opinion et journalistes des prisons algériennes. Allez, via Rabbil Alamin. Et que ça n'a pas été le cas, nous sommes inclusifs. Allez, faites vos conférences, faites vos débats politiques, économiques, faites vos débats contradictoires. Je me mettrai face à Omar Mokhtar, avec lequel je ne partage pas les points de vue. Monsieur Flam, Mohsen Ben Abbas va se mettre face à Jaballah, face à Moukri. Ils vont débattre, ils vont crier amicalement, fraternellement de l'utilité de l'Algérie. Pourquoi il n'y a pas d'eau à Alger? Pourquoi il n'y a pas de gaz à Bougie? Comment on va faire pour solutionner le problème des gens qui sont à Tamarasset, des gens qui sont à Ardaya? Ils vont se bagarrer, ils vont s'entendre et on va faire un choix des hommes sur la base des programmes économiques et politiques. C'est Guy Grosson, Tebboune l'a fait exprès. Quand je dis Tebboune, je parle du régime en général. Il va tout simplement dire une majorité médiocre pour avoir la main mise dessus, pour avoir le contrôle. très bien. C'est دكتور معرف يعني ربما سؤال قانوني فلسفي فيلوزوفي عميق مي ترى قرانا على 13 يمكن تقني تمثل نعم كي ناكشيني كوم تو الموند دي كوم كوا il faut revenir à la volonté populaire, il faut revenir il faut écouter son peuple, mais ça entre il faut et la réalité peut-être il y a une différence. Voilà, il continue son chemin et ça les élections parlementaires, tu rappelles qu'il va partir vers les élections locales, soit à l'appui les APC. Le Hirak en même temps, est-ce qu'il faut toujours le même système? Il faut insister sur les marches et boycotter les élections jusqu'à ce que le pouvoir décide, ok, la pression, et c'est beaucoup de pression, donc ok, je me rends à une staraf comme quoi, comme le Haq, ou il y a d'autres moyens pour faire encore plus de pression. C'est pas comme, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec votre hypothèse. Il y a un proverbe en anglais qui dit don't call me, you must change your method in order to achieve your aims. But you must call me how I change my method in order to achieve my aims. C'est-à-dire, faut pas toujours, il faut parce que le constat, elle est là. Le diagnostic aussi, il est amer contre ce pouvoir qui n'a rien, comment dirais-je, fait pour ce pays. Depuis 62, je ne sais pas, comment dirais-je, depuis les 21 d'années. Maintenant, comment changer les choses? Il faut que les gens arrivent, comment dire, à se dire unanimement qu'il faut que nous notre Hirak. Et quand on fait notre retour, notre Hirak, il ne faut pas que, comment dirais-je, uniquement Alger ou bien la Kabylie. Il faut que sur le territoire national, le peuple ait cette conviction que s'il ne sort pas d'une manière massive, comme on dit dans les rues, pour contrarier ce pouvoir en place, les choses ne vont pas changer. On doit, comment dire, faire ce déclic et faire ce choc au peuple. Il faut que les gens, comment dirais-je, arrivent à se dire que sans notre comment dirais-je, descente à la rue, on ne peut pas changer. Autre chose, il y a pas mal de compétences, pas mal de leaders, pas mal de personnalités politiques qui ont, comment dirais-je, cette matière grise, cette compétence, c'est leur façon de voir les choses, comment changer, leurs agendas de changement et ainsi de suite. Il faut que les gens qui m'égardent ces scènes, il faut qu'ils se contactent, d'une manière ou d'une autre. باش نقدروا نوصل سي سليم الى انه نعاود نرجع نحطوا la reconstruction de notre conscience, comment dire, générale du peuple algérien, c'est-à-dire d'une manière générale, et on avance vers une situation politique qui nous permette vraiment de présenter notre façon de voir les choses, notre agenda de changement.
Mais si on reste toujours, c'est-à-dire de négocier d'une manière, laisse-moi dire, un peu négative, la situation actuelle qui secoue le pays, c'est-à-dire de déplorer tout le temps, de critiquer tout le temps et tout, c'est-à-dire même me touche chez le chab اللي يسنفينا parce que attention que l'élite a une responsabilité remarquante dans ce qui se passe dans le pays ou ce qu'on vit dans notre quotidien. Parce qu'il faut que l'élite bouge et essaye, comment dirais-je, de faire choquer, c'est-à-dire faire bouger les choses. parce que اذا كان بقينا بهذا الوضع سي سليم ما نقدرش نغير، ما نقدرش اننا نخلي حتى الشعب انه يعاود يرجع له الامل. اليوم النظام ماشي فشل فقط، اليوم النظام راه قاعد هو نفسه صار خطر، اللي دوفيني كومون اون ميناس sur l'avenir de ce pays. وسي كو الناس ما عرفتش هذا الوضع يبان نبقاو في هذه السيتوياسيون باسكو النظام جرب سي سليم، جرب il a expérimenté tous les scénarios، مشى على الجهويه، مشى على العنصريه، نظام حتى مشى الى انه كان مستعد انه يضحي بالوحده الوطنيه باش يقدر يستمر في الحكم، وهذه اخطر حاجه. يعني النظام صار جينوسايد على هذا الشعب، بالتالي انه اذا كان ما قدرناش اننا نمشيو بور لاكت بوليتيك ريال et non pas on se contente uniquement pour critiquer, pour comment dire, donner un discours comme ça et tout, alarmant et tout. Non, il faut qu'on aille vers ce changement pragmatique. De toute façon, on va revenir, Inch'Allah, sur ce sujet. C'est un débat qui va continuer, Inch'Allah, les jours à venir. Inch'Allah, maintenant, كنا تسيل زرت مانا دان مس كلام كبير أنا مس الريداكتور ان شيف ليبرتي سي كلام زوف لك جماعة مس كلام كبير. Allô, Monsieur Khaflek, vous avez espéré avoir un rythme de participation. Finalement, la liberté, il y avait un rythme abstentionniste. Comme il y a beaucoup qui n'ont pas voté. Il a enlevé l'agrément de France 24. La dernière nouvelle il a retiré l'agrément de France 24. Est-ce que la panique générale Touraine ne s'attendait pas ce nombre d'Algériens qui n'ont pas voté, Yannick? Non, mais je pense que c'était prévisible, mais à mon avis, il espérait tout de même c'est-à-dire un résultat de l'Haqaloumou qui prévoit en 2017, c'est-à-dire autour de 35-37%, 40%. Ça leur permet de donner une certaine une certaine légitimité au Parlement. Mais comme nous allons vers le 17h, même les chiffres médicaux, je pense, à mon avis, c'est les plus sérieux parce que après, comme d'habitude, ils ont vu ils ont donné l'exemple pour des raisons climatiques parce que ça paraît jouer et tout ça pour donner la chance aux gens de voter. Mais à vrai dire, c'était un chiffre, à mon avis, qui les a un peu déstabilisés. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils tardent à donner des résultats. Peut-être que les Manhal cherchent à trouver les artifices qu'ils ont l'habitude de faire. Ils vont créer souvent un résultat de telle sorte qu'il n'est pas un résultat d'humiliation. Mais peut-être il ne s'attendait pas tout de même de tout ce niveau d'abstention. Parce que même avec leurs chiffres, il y a 40%, ce sont 70% d'Algériens qui n'ont pas voté, qui ne se reconnaissent pas dans ce processus. Justement, c'est Karim, avec ce taux d'abstentionnisme, on avait espéré, les Algériens peut-être espéraient qu'après les élections, il y aura moins de répression. Mais finalement, le deuxième jour après les élections, le lendemain après les élections, ils ont enlevé l'agrément à France 24. Est-ce que c'est un signe, c'est un mauvais signe, comme qu'elles vont continuer la répression contre toute voix opposante? Est-ce qu'il a le Khofagui? Mais bien sûr, c'est pas un bon signe. Pas seulement la France 24, parce que quand tu vois à la veille des élections, si les journalistes Karim Tabou, ça veut dire qu'ils sont
dans une démarche propre à eux, indépendamment de tout le reste. Donc, Maxime France 24, ce n'est qu'une notre séquence, la pratique qu'ils ont entamée depuis quelques semaines, c'est-à-dire empêcher à ce que soit les journalistes pour relayer l'information de ce qui se passe avec nous, la réalité des choses, mais les activistes politiques qui expriment, qui demandent par exemple des avis contraires pour le changement. Je cite peut-être l'exemple aussi qu'à la veille des élections, ils se sont empressés de publier les ordonnances qui changent qui amendent le code pénal. Ça veut dire que parce que le fait qu'ils misent sur le Parlement, ils n'auraient pas publié, c'est-à-dire les ordonnances avant pour le Managardjon. Mais c'est parce qu'ils sont dans une démarche, ils sont pressés, donc indépendamment de tout ce qui se fait, c'est une démarche qu'ils ont arrêtée, qu'ils veulent poursuivre jusqu'au bout. ربي سمحي دهمية تصل الوقت ساعة كانت دقيقة النفس تراقنا نعم كيدنا ترجوا et après qu'est-ce à quoi on peut s'attendre ça y est voilà les élections à date اشو زعما نرجو زكا شوف personnellement je sais que l'Algérie dans l'impasse, c'est une impasse terrible, c'est-à-dire j'espère mais ça reste à jouer parce que quand on voit que 2019 on a perdu 2 ans, il n'y a aucune volonté de changement, ni essayer de tenter d'apaiser la situation politique, d'essayer d'engager un dialogue. Tout ça, la situation inspire l'inquiétude parce que tu as l'impression qu'ils n'ont pas de réponse à apporter, à part la réponse qui est basée sur le sécuritaire et donc forcer un peu fermer c'est-à-dire tous les champs politiques et médiatiques. Donc je pense que la crise va continuer. C'est l'interrogation, c'est de savoir si d'ici quelques mois, je ne sais pas, ils vont changer leur feuille de route, mais tous les signes indiquent qu'ils sont décidés à maintenir leur feuille de route, quelles que soient les conséquences. Très bien. تنميتك مسكن كبير رغماس ريداكتور شاف ليبرتي سيل زار ثمانية تنمية تمقات أجمع جزنا مكيد ناس الكريم مازالنا دون اون امباس ابارامون عين تولك كي مازال نكمل قفري داكي بالك ان شاء الله ديس الوقت عند هذا فودي يفهمكم كوا الشعب الجزائري بالك يبغى افريدنا على كل حال اشكر طاس اللي قدرت قرب ويل بوسكات اشكر طاس نبقاو الحرمه ديال سيكو كودي ماس احمد بيطاطاش لما غنى السياتي تونسان ديبيوتي سيد زير تنمير تمقرا تجمع يعطيك الصحه مثل سيكو كودي ماس حسن موسي لما غنى السياتي سي كندا حسن موسي زلف تنمير تيك سواطاس ايمي ثلاثه سيكو كودي اشكر طاس دكتور اسماعيل معرف دانا غماس دي السيرتي سيل زير تمانا تنمير تمقرا تجمع يعطيك الصحه مثل لدى السيكو كودي اشكر بيان سور وقال ديال كودي عن مسح عمرات مختار لوك متر جمال بني وبدا كونيت مثلا كنشكر طاسي ميت قم دوك في كاميرا تمسوخ او دينا قم لنا ربي والسلام عليكم.